Ah, so mao gyapon natong pagtunan ang ginatawag nga 51 things. Kung sabagay, mao ni atong sugdan tong sa pagtuon sa ginatawag nga 51 things sa gihapon. So isa ni sa kasiguraduhan sa mga tumuloo sa tion by salvation, at the moment of salvation, na mahitabo sa mga tumuloo tawag sa grasya sa Dios. So gitawag ni siya nga 40 things primero, tapos ang 51 things nga grasya sa Dios ginatag sa aton nga ginatawag nga sa kaluwasan. So sa atong nga pagpadayon sini magka-pray tayo sa kabutang isit atong kabulingon, o kung may ara sang sala ang ginhimo, no, kung kinanglanon as needed to confess kag be yielded to God Holy Spirit, no, nga para na ginatawang kapuslanan gid sa pagtuon sa pulong sa Dios nga sa mapag-intindi kag in application sa atong kinabuhi kada adlaw. Sige, let's pray. Sa imo balaan nga Amahan, salamat sa higang ginatag nimo sa amon mga opportunities Ginoo sa pagpray sa pagtuon ug keeping on moving on to be like Christ. Nga sa ding Ginoo nga ma-enjoy kami sa mga Christian life sa kapuslanan of keeping on to be like Christ and yielded to God the Holy Spirit. Gani sa imo nagkampo kami sa teaching ministry kag confirmation of God the Holy Spirit. Pagsubong man Father sa ginatawag nga espirituhanon nga mga pag-intindi sa imong mga pagtulunan, kasi ding may ara Ginoo sa pag-intindi sa Kristohanon nga pagkinabuhi nga sa imong grasya sa imong mga pamagi. Kag bisan Ginoo sa every kada tion Ginoo sa bisan sa among mga personal nga studies. Ano siya mo ginanagap tanan ginapasalamatan tanan sa mga salig. Pinagis ka ng Jesus Christ. Amen. Okay. So, mao man ni nagsugod gyapon kita nung sa gyapon nga sa din nga ang kada tumuloo isa ka butang may ara kita sa ginatawag nga eternal life, no? Nga sa dira dayon nga sa pagtuo kay Jesus Christ, ginatawag nga invitation, ibutang gina sa imo dayon sa Dios, nga sa diin nga sa pagtuo kay Jesus Christ sa iyang persona kag siyang buhat sa cross, gin-impute gibutangan gid kaniya sa iyang kinabuhi kag subong man sa ginatawag nga himpit nga pagkamatarong. Hindi na ibutang sa Dios nga human sa paghukom, no, hindi dira dayon gibutang gina sa Dios. Isa ni sa kabutang nga mao ni nga may ara kita sa ginatawag nga pag-angkon sang eternal sang kinabuhi nga wala sing katapusan. Kay iyan ni sa Dios nga kinabuhi. But sing ganon man nga ang paghukom sa mga Kristohanon, amo na nga nahimo ka nga Kristohanon, kay may ara ka na sa relasyon sa Dios nga Amay. Nahimo ka na nga anak sa Dios. Hindi na nababawi ang imong pagka-anak sa Dios sa anuman nga pamagi. Nga nahimo ka na nga anak sa Dios. Sa atong pa ang wala nagtuo kay Jesus Christ, no, nga si Jesus Christ Dios, parehas gid sa kinaiya sa Dios nga Amay, ang iyang kinaiya kag iyang gibuhat sa ibabaw sa cross nga ginbayran niya ang aton mga sala, amo nang hindi isyu ang sala sa kaluwasan. Ang isyu sa kaluwasan amo ang pagtuo kay Jesus Christ. Nga ginbayran niya ang atong mga sala kag namatay siya sa unod pag nabanaw sa ikatulong adlaw, nagkayab sa langit og naa sa tong kamot sa Dios nga Amahan. Mauna ang kaluwasan, idili na isyu ang sala. Kay ngano man, kay ginbayran na ni Jesus Christ ang tanan nga sala dito sa ibabaw sa cross. Kay kung sala ang isyu, halimbawa lang, kung sala ang isyu, walay tao nga maluwas kay ang tanan makasasala. Bisan magsulti ka pa nga, Ginoo, ni ka nang patawara ko sa akong mga sala, sa ano nga pamagi nga madulat imong sala, dili madawat na sang Dios kay ngano man, kay ikaw makasasala jud nga hindi ang Dios dili makontento sa imuha kay ikaw makasasala. Wala ka sang relasyon sa Dios, amo na nga dili madawat sa Dios kay ang tao makasasala sa iyang kaugalingon. Amo gani nga pinagi kay Jesus Christ, siya ang nagbayad sa aton mga sala kay siya walay sala. Kag angay jud siya nga magbayad nga ang Dios nga Amahan na kontento sa pagbayad. Ginatawag na siya mga burnt offering kag sin offering. Tungod kay angay jud ang nagbayad
nga walay tatsa o sala. Amo na pinagi lang kang Jesus Christ sa ginataw nga kaluwasan. Mao na nga mahimo ka nga anak sang Dios, gintawag ka nga Christian. So ang paghukom nga tungod kay gintawag nga Christian nga buot pasabot nga anak ka na sa Dios, amo nang pagkakristohanon, makaampo ka sa Dios nga Amahan, makaagom ka sang kaluwasan. Mao nang ang paghukom sa imuha dili sa great white throne judgment nga dili kaluwason. Kay sa great white throne judgment ang paghukom sa mga dili luwas ang ilang buhat nga nagahimo sila maayong buhat para nga sila maluwas sa ilang ginahimo sa maayong buhat, kag hindi nga siya madawat sa Dios nga Amahan. Kay tungod ang imong maayong buhat mao gyapon ang resulta sa imong pagkamakasasala. But pasabot dili tungkol sa atong pagkamakasasala, dili ka makahimo og maayong buhat. Kay ang bunga sa imong maayong buhat, bunga sa imong pagkamakasasala. Mao na nga ang paghukom sa mga Kristohanon sa ginatawag nga judgment seat of Christ. Sa hukmanan ni Kristo, mao na ang balos pasugot padya, reward na sa imong binuhatan kung naa ka nagkapasakop sa balanga espiritu. Kang nagkakinabuhi sa Kristo, ano nga papaagi sa pagkinabuhi? For maturity, nga to be like Christ, maging kaangay ni Kristo. Nito nga super grace believer, nga sa paghamtong, nandinha, tagaan ka o padya o reward. But pasabot ang imong ginahimo is divine good. Sa Diyos nga pamaagi. Dili siya sa pagkamakasasala nga pamaagi, which is kapos or kalos, nga human good. Good siya, pero sa pagkamakasasala, kay yara ang gahom o kunyara ka nagapasakop sa daan nga kinaiyasang sala. O nagaw-nauna ko sa old nature. Sa daan nga kinaiyasang sala. So, mao na ang diferensya sa ginatawag nga sa paghukom. Sa mga Kristohanon, paghukom, reward. Kay kung Christian ka na, luwas ka. Dili lang Christian by name nga pangalan lang kay Kristohanon. Kung sa atong padre sa Mindanao, kay dili ka Muslim, Christian ka. No, hindi. Dili mauna. Nahiwa kang Christian tungod kay nagtuo ka nga si Jesus Christ, Dios. Nga parehas jud sa Dios nga Amahan ang iyang kinaiya. Okay, daghan ko nagatuo nga kasi Jesus Christ Dios pero gituga, mighty, dili almighty. Pagkauman ginatawag nga kaning bigatin san, gin-create siya sang God the Father. No, dili. Pareha sila sa kinaiya sa Dios. Tapos tibay sa atong mga sala dito sa ibabaw sa cross. Mao na nga angay siya nga magbayad kay siya walay old sin nature, walay kinaiya sang sala. Angay jud para makontinto ang Dios nga Amahan og namatay sa unod og nabanaw sa ikatulong adlaw. Mao na nga nakita paglaom kag likayb sa langit pagyara sa tuong sa kamot nga Dios nga Amahan. So isa pa ni kabutang nga naa kita eternal life. So isa ni sa kabut pasabot. O kon mao ni naakpot kita ginatawag nga himpit na pagkamatarong nga naa sa nga kinaiya gyapon sa Dios. So nakita ginatawag nga eternal life. Dili na sa palaboton nga human nga hukman nga dili kuno maluwas. Tapos kung luwas nan butangan ka sa eternal life. No, dili. Dira mismo nga buhi nga sa tion sa imong pagtuo, sa tion nga nagtuo ka, butangan ka dayon niya sang eternal life, kinabuhi sa Dios. Kay Zoe life ni siya. Dili ni sa biological life nga kung mabata ang akong kanang mo maanak na ang bata nan maunang bios life dito nga kinabuhi isang tawo. Puro kaning eternal life kinabuhi ni isang Dios. Nga kita may ara kita nga kinabuhi sang tawo nga pagbata sa aton may sinugdan tapos nagdako na ana nagbahol ron ana
Pagkahuman, nga nakita kinabuhi isang tao, then pagtuon mo kay Jesus Christ, butangan niya ka sang iya nga kinabuhi, kag himpit nga pagkamatarong. Mao nang pamatuon nga ginasulti sa Bible. Kumbaga pa, mabati man nimo, mabatyagan man nimo, emotionally or kung ano man, nga mga balatyagon, may ara yun ka o kinabuhi nga walay katapusan nga iya sa Dios. Kag may ara ka sang himpit nga pagkamatarong nga iya sang Dios. Amo nang nahambal ni Pablo sa pagpamatuod sa pagka-Kristohanon. Kumbaga pa, kung pamakuton pa, to ka ni or dili, na nakasalalay sa mga pagtulunan. Kung ano ang imo angay nga tuuhan. Daw para sa kay Jesus Christ yung na isulti niya nga kung sino ang magtuo sa iya. Kaya naaman siya sa Matthew, Mark, Luke, dyan. Kung sino magtuo sa iya, yung pagtuo na siya, Misayas, hindi na makaagom og kamatayon. Sulti ni Jesus Christ. Tuo ka ni or dili? Abi mo, unsapot sulti sa nagapaminaw. Tuo sila. Kasi Jesus Christ ang naghambal mo. Pag matuod nga, kumbaga pa sa pagtuluhan, kanang baliktad siya ba? Hindi ka makaagom o kamatayon. Kung masiling ba na isang apotnis ko nga kamatayon nga sa pisikal nga lawas, ibanhawon ka niya. O kung makaagom o kamatayon nga pagkahamulag sa Diyos, kinatawag na siya nga Thanatos, kay dili ka mahamulag sa iya. Ano na, pamakutong tapa si nanay kung wala siya namulag sa Diyos. Amo nang imo paglaom sa mga pagtulunan. Amo nang mga Kristohanon. Kung ano man ang mga hitabo base sa pagtulunan sa ila nga pamaagi. Kung walay pagtulunan sang kasiguraduhan, alutaw-lutaw gid ang ilang kinabuhi. Hindi mo na sila nga maangkon nga kay dira ko kasimba. Kay dito ko kasimba. Kay sa muna akong simbahan, palangit ko. Kay tanan nga nagasimba, gaangko na pirmi nga sila palangit. Puro ano ang pamatuod. Dira nimo may balang kung sig natawa nga mapaglaom. Kung sa kay Peter pa, sila nga, diri, kanang, kumbaga pa, kung may pamangkot sa imo, sabta siya sa imo ginatawa nga ginalauman, sa imo mga paglaom. Kumbaga pa, ang paglaom dira nga masiling nimo nga sa imong ginatuohan nga ilpis, nga kasiguraduhan, nga sa tubtob nga walay, sa tubtob sa walay katapusan, maangkon gina nimo. Maangkon gina nimo, hindi lang papato-pato nga. Pero sa isa ba sa Facebook isa, may namatay. Tapos kana siya, wala siya sang natawag nga mapagtulunan, walay kasiguraduhan. Kanang wala. Kumbaga pa standby lang kung ano man dira, bisan butan pa siya o dungol man, unsa din na pagpatay. Siling sa mga barkada, mga silingan, mga parinte, palangit. Pero walay kasiguraduhan. Amugay ito nga. Rasto sa una, may napatay. Pag-abot ito, siyempre kampanyar, no? Tawag. Karong kay kumpanyar, ayun po, kampanyar. Kumpanyar lain. Kumpanyar. Kanong pamulong pa. Siyempre, upod ko dito dito sa Katoliko, pula ko nagsulod, dito rin ako sa gawas. Karon nagkuon man tong barangay kapitan namon nga, kung mapatay ang tao, kabubuton man na sa Ginoo, lagi ka sa may mo. Tingin ko, dili na kabubuton sa Ginoo. Kaya nga man, kaya kung napatay na siya pa impyerno, kabubuton ba sa Ginoo nga? Dito sa maganto sa impyerno, mayad lang kung palangit. Kung hindi na kabubuton sa Ginoo. Kung baga pa,
kung wala siya kasiguraduhan nga wala siya pagtuo kay Jesus Christ nga sa kaluwasan, angay lang nga mapatay siya kay ginhimo niya na eh. Halimbawa karon niya nag-suicide na o kung hubog na pataka siya kung baga pa sa natawag nga disgrasya man o kung dili nga sa motor na sasakyanan banat siya. Kung ano man nga amo na nga nahitabo, angay lang. Kanang deserving lang ba? Angay lang. O kung nag-suicide sa dira, o kung ano nag-wild sa dira, no? Angay lang. No? Kaya butsing ano niya, kung sa imong pagkinabuya, kung mapalangit kaya, may kasiguraduhan din. Karon siya kay wala nagto, wala siya pagtulunan. Basta lang ang pag-angkon kay o kung masiling pa nato nga nagasimba siya palangit, dapat may patod din. O halimbawa karon dire kay sa tawag panguma, pwede ba nga manguma ka nga wala ka sa minalungong? Pero sa una nagtuon ko arado dito sa New Leon. So sabi ko kung basta ga ano ni ga ang arado naga ano tawag ni gasudsod ano tawag na gaumot man sa lupa tama na. Oh pero gali ang lipya niya ya bali kuan gali may kalatuan gali na nakulob dito tanan pakulob na abi ko ya pagbalik mo nga pakulob tapos ng pakaya sa piyak hindi gali pwede na so oh kaya baliktad siya. Sagwa ka na ng agisang magwa siya. Di siya kinamo. Pas po na. Kaya nag-eskwela ko, komersyo. Tapos nag-testing ko, seminar sa farming. Pas nang nakuha nga basal. Galibog ulo ko yan kung ano mga pamulong, terminology, ana. Eh gali, kung nara kas pangumapat, bisan bata gamay, kabalo kung anong basal. So, kung wala kay kahibalo, inosente ang tao. Hindi kita walay kasiguraduhan din palangit. Kaya mo na imong paglao mo nga ipadayag ang imong paglaom nga na imong taong kasiguraduhan. Na amo ni po ni. Halimbawa ni sa 1 John chapter 5 verse 11 to 13. Kaya isa kabutan diri nga may naa jud kay ginatawag nga eternal o kung kinabuhi nga iya sa Dios. Kaya mo nang palatandaan kung nga ang tao luwas mayara ka sa kinabuhi nga walay katapusan nga iya sa Dios nga kinabuhi. Walay sinugdan, simple walay sinugdan ng Dios kag walay katapusan nga palabuton, kag himpit nga pagkamatarong nga mao na ang ginahimo sa mga tao nga nagahimo sa mayang buhat para madawat sila sa langit. Kasi hindi amo na nga pamagi. Amo na nga butangan ka sa Diyos ang himpit na pagkamatarong. Kay parehas ka mo sa Diyos nga may himpit na pagkamatarong. Bisan ikaw nga Kristiyano, pasaway. Amo na nga kung magpasaway ka tungod kay anak ka na sa Diyos, ginadisiplina ka sa Diyos. Kung pasapot sa disiplina, ginaedukar ka sa Diyos. Wala ka ginasilutan, kundi ginaedukar. Nga mali ay mong ginahimo, mauni ang mayad. Ano ang mayad? Aryo sa pagtulunan, amo na ang imong iaplikar. Dili nga mayad nga basta lang kay hindi kay malain, so mayad siya. Hindi. Kay bisan sa daang nga kinayasang sala, may mayad yan mo. Pero ara gyapon sa ginatawag nga sa sala nga pamagi nga mayad. Now, kani 1 John chapter 5 verse 11 to 13 nga may ara kita sa kinabuhi nga walay katapusan. Kay mao ni kag amoy ini ang ginapamatuod sa Dios nga kita ginhatagan niya sing kabuhi nga wala sing katapusan. Sa tiun nga pagtuon nimo kay Jesus Christ, gitagaan ka din sa Dios ang kinabuhi nga wala sing katapusan. Hindi na siya pala abuton nga kung mapatay kay palangit ka. Butangan niya kasi kinabuhi nga walay katapusan. No, hindi. Sa dira nga pagtuo mo dayon. Oh, kag ining kabuhi ara sa iya anak sa kay Jesus Christ nga sa pagtuo. Kay wala sang pamagi ang kaluwasan kundi kay Jesus Christ lang gid. So ang akon punto dire nga ang mga Kristohanon
dapat makahangop gid, kumbaga pa dili kita mag-ignorante nga may naadyo kay kinabuhi nga walay katapusan, nga patin na siya ginbutang sa Dios sa mga tumulo. Amo nang mapalangit ka kay parehas kamo sa Dios nga amay nga may kinabuhi nga wala sing katapusan. Nga luwas na may kinabuhi man kita nga iya sang tawo. Amo na nga ang tao, siyempre kung mapatay wala na. Balik ni sa lupa ang atong lawas. Kaya lang sa mga tumulo, kung baga pa kung sa rapture, pag-submit, isla niya na isang hindi dinulunton na pares kay Jesus Christ. Now, sa 12, ang bisan sino nga ara sa iya, ang anak nga may kabuhi nga wala sing katapusan. So si Jesus Christ, yara sa aton, kag luwas na nga templo kita sa Dios, sang balaan na espiritu. Si Jesus Christ, yara gyapon sa aton nga wala sing may kabuhi nga wala sing katapusan. Pero kung wala sa iya ang anak, kung wala si Jesus Christ, nga anak sa Dios, wala siya sing kabuhi nga wala sing katapusan. Kaya ang tanan nga nagatuo sa kay Jesus Christ, yara si Jesus Christ sa imo. Kag bisan man yara ang Dios nga Amay, kag yara ang balaan nga Espiritu Santo sa tanan nga mga tumulo. Ako na makasiling ko nga walay Kristohanon o kung walay anak sa Dios ng matutuon nga Kristohanon nga ginasudlan sa demonyo. Wala. Kay tungod nga may ara ka sang Dios sa imo nga kinabuhi. Amo nang pamatuod dira. Now, sa 13. Ginasulat ko ini sa inyo, kamo nga nagatuo sa anak sa Dios. So, amo ginang angay nga tuuhan. Ang nga sa mga anak sa Dios o kung mga Kristohanon, amo ning ginsulat ko ini sa inyo, kamo nga nagatuo sa anak sa Dios, nga may ara kamo sini nga kinabuhi nga wala sing katapusan. Kung magtuo ka sa isa kabutang nga bago mo lang nabalaan. Kay butsing ganon, magtuo ka para mapamatud-an nimo. Dili nga to si is to believe. Dili nga dapat dapat makita din nimo para tuuhan mo. Hindi. Sa Dios nga pamagi, magtuo ka para makita nimo. Dili nga makita sa nimo bago mo tuuhan. Baliktad, no? Kaya ang pamatuod sa tao, to is to believe. Pero ang Diyos, believe and you will see. Magtuo ka para makita mo siya. Sa unang nga panahon, bro? Ha? Sa unang panahon. Nga? Ato si is to believe? Oh, nga pamatuod. Amo nang ang filosofiya sa tao, mao din na to see is to believe. Pero sa Dios dili, believe and you will see. Pero sa karon sa atong karon, wala ta kakita kay Jesus Christ. Karon, isa pud ka pamangkot sa ginatawag nga kanang nature o kung sa anong tawag nature lang. Kaning sa mga butang. Oh, karon mao ni, halimbawa lang. O sa kinaiya, no? sa mga itabo. Para sa karon, no? Basin yung mga filosofiya o ansa man. Nagatuo ka ba nga may hangin? May pakita do be kung may di ang hangin. Mamatyagan lang di mo hangin. Ginapamatya mo lang na. Pero di makita. Di makita, di mo nabalan. Katapos karon, tuo ka ba nga may langit? Kung tanaw mo na, panganod mo lang na. Tapos, panganod, clouds. Tapos, ang sunod sila, butanin mo, sky. Anong sky? Kanang nga blue, gani nga wala siyang panganod, di ba? Sky na siya kung sa English, kung ano ba. So, din ba ang langit? Kaya kung sa aton, makakuon ka nga langit, amo lang na sa taas mo. Amo naman makita. Pero ang Bible, nakakuon nga may tatlo ka langit.
ang Bible sa mga Israelites, 3 ang langit. Di sukwahi sa aton nga magtanaw ka lang sa babaw. Langit na. O may eroplano, ng eroplano naglupad-lupad sa langit. Maulan kami langit. Okay, may langit. Kaya isa po. Tasaw na sa drive ko sikat. Nagpuntong babae nga. Sa bakit nag-eskwela man to sa college, sa Davao, pagit. Kung ano ka nag-uob. Ambot ko na kumuno ba ito siyang may bato? Ana. Explain ko sa iya po din. Sa namanaan ko nga, mata na to, scientifically nga, sa siyensya nga pamagi. No, hindi, ang nag-uob na. Bugnaw kag init, isa nga nagpan, nga nagbangga. Amo na ang magkilat, magdaguob. Tapos, isa po nga pangusisa, di nang una. Ang daguob o ko ng kilat. Kilat. Ako na po na. Oh. Sa ginatawag nga mga pangusisa. Kung paano mo pa matudan nga ginatawag ito is to believe and you will see. Kaya nga ito, hindi may ara ka sa paglao mo nga pala abuton. Nga sa mga pagtulunan, may ara ka sa ipamatuod sa Diyos nga tama ang eksakto klase ng pagtulunan. Bisan pa nga sa madamo sa nagahiwat o kung damo ang sa nagagamit sa ginatawag nga Biblia. Kaya dira na siya nagabase sa mga pagbadbad sa pag-intindi. Well, ang Ginoo is omniscience. Kay balo sa santanan. So kung ano man ang sa isa ka grupo man, halimbawa, Katoliko, Iglesia ni Cristo, Seventh-day, Baptist, Alliance, unsa ba din na, ara na sa imong motibo, subo na kahibalo ang Diyos sa imong pagtununan kung ano ang gusto ang aangay nimo nga matunan o kung gusto nimo nga tunan. Amo nang adamo ang badbad sa nagagamit sa Biblia. Pero anong kon? Di daw tempo daw. Amo na niya ay. Pag ginakuon ni Peter na mag-gather sila aside sa Old Testament, nga kung may ara sa nagapamangkot sa imo, sabta siya sa imong kahibalo sa pag-intindi sa mga paglaom nga iara sa imo. Kay kita may ara kita destinasyon, may ara kita sa minatawag nga paglaom sa atong nga kinabuhi. Di, tanong ko daw first Peter. Hindi ko bilang. So, mo nang aton nga naa kita ginatawag nga paglaom jud sa tinatawag Kristiyano nga pagkinabuhi. Hindi basta-basta nga nahimo ko lang nga Kristohanon. Basta masiling nga Kristohanon, anak ka sang Diyos. Anak ka sang Diyos. Well, diretso ta din eh. Kay makita po naton din kay kato isang pasal na tawag nga John 3:16, no? Sa English sabi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him, sa iyang begotten Son, monogenes begotten Son, shall have eternal life. Ang pagtuo dira nga si Jesus ilang Misayas. Kay kanan John 3:16, wala pa nagbayad si Jesus Christ ang aton mga sala. Wala pa. Buhi pa si Jesus Christ dira. Nasa pagpahayag ni Juan, buhi pa siya. Kay kaning 1 John chapter 15, 1 Corinthians kapitulo 15, 1 kag sa 4. Bita nang tada di sa Ilonggo. Asa Ilonggo. Unang Korinto 15, 1 to 4. Kay dire nga sa unang Korinto, si Jesus Christ namatay na sa cross. Amo nagikuan diri nga mga kauturan, ti mga tumuloon na ni mga Kristiyano na ni mga Kristohano na. Gusto ko ipadumdum sa inyo ang maayong balita nga akon ginwali sa inyo.
ginwali na niya kay nahimo na sila nga Kristiyanon. Nahimo na sila Kristiyanon tungkol kay nagtuo sila sa ginwali ni Pablo. Ini ginbaton ninyo kag hasta subong amo man ang inyong tindugan no ginbaton o kung gintuuhan. No amo nang isa ka tawag nga kaangay nga parehas ginbaton o kung gintuuhan. Paagi sa sinimaing balita, maluwas kamo kung ginatipigan ninyo sing maayo ang akong ginwali sa inyo. Kag hindi nga pasapayan lang ang inyo pagtuo. No, matipigan nga kay mao ginang amo ginang matuod nga mga hitabo. Versikulo 3. Gintudlo ko sa inyo ang labing importante nga mga butang nga gintudlo sa akon. So gintudlo pod mao po nang gintudlo kay Pablo. Nga si Kristo napatay para maluwas kita sa silot tungod sa aton mga sala. So ginpatay siya, napatay siya. Buti nga nun nga, kung sa lawas nun nga apot ni Isko nga, napatay siya pero nagdaog yung kamatayon nga, nabanaw siya. Kag isa man kakamatayon nga espirituanon nga, ginbayran niya ang aton mga sala. Amo na, maluwas kita sa silot tungod sa aton mga sala. So, sa aton pa, walay tao nga makabayad sang iya nga sala. Amo nga kita karon nga anak na sa Dios, kung makahimo ka sa sala, isugid mo sa Dios nga amay. Hindi ka mangayo sang kapasayloan kundi isugid sa Dios nga amay. Kag sa pagpadayon sini, kag ini suno sa kasulatan. Bersikulo 4. Ginlubong siya kag nabanaw sa ikatlong adlaw. Suno man sa kaluwasan. Ginlubong siya, kinapatay siya sa unod, kag nabanaw siya sa ikatatlong adlaw. Importante kay na ginlubong siya kag tapos nabanaw sa ikatatlong adlaw, manadaog ya ang kamatayon. Tungod kay kung sa hindi sinaamo, walay pulos ang pagtuo. Ara gyapon ta sa pagkamaka sa sala. So ikaw nga Kristiyano, hindi ka na ginatawag nga makasasala kay anak ka na sa Diyos. Ginatawag ka nga balaan o kon santo. Tanan nga Kristiyano. So hindi lang po nga si San Pedro, si San Pablo silang santo, hindi. Pati kita santo. Balaan kay anak ka sa Diyos. Amo na nga laing kayo nga matabo nga kung ang isa ka tumulo o ginatawag nga santo o kung anak sa Diyos. Tapos nagaymo sang sala. Kung kuan pa. Isugid lang ang sala eh. Amo gani isugid. Pero kung amo gina nga hindi ang buko sing ano nga kung makahimo sang sala, malain sa pagka-santo nimo o pagka-santa mo. O kung sa imong ginatawag nga pagkabalaan kay anak ka sa Dios. Kung makahimo sang sala, simpre kung maghimo sang sala, isugid. Pero angay gid unta nga hindi maghimo sang sala kay anak ka sa Dios mo. No. O mga tiplangin man ikaw ang mahimo sa sala. Kung makatiplang nga hindi unta dapat, hindi angay. Isugid man sa Dios, wala ka sala ka. Oh, isugid. Pero hindi po singanon nga kung himuon naton nga palaagyan lang ikapital o ano man nga sa rason nga isugid nga kung makahimo sang sala isugid ang sala. Di bot singanon ba sige ka lang maghimo sa sala pa itong kay isugid mo man lang. Wala nang sala. Oh. Angay gid hindi maghimo sang sala kay ang ano ni ang punuan sina o kung ambot sing ganon sina kay anak ka sang Diyos. Kaya anak ka sang Diyos. Ang ginangangay. Dapat sangkot sa mga halimbawa sa kabataan mo. Ganahan ka ba lang ang bata mo maghimo pirmi sang sala? Ang sala ni ang anak ni Kwanto nangawat karbaw na kasunod bulan na po
Imbis nga isa lang, nahimo na po duwa nga karbaw. Na, sa atong palain gid ang maghimo ka sang sala, kag hindi maghimo sang sala bilang anak sa Dios. Lain gid. Kag siyempre, may disiplina nga may tabo dira. Ti ulaton mo pa may disiplina. Nga kumbaga pa ganang natawag nga lisensya lang ang 1 John 1:9 kay nga maghimo sa sala kay tungod may ara sang 1 John 1:9 isugid mo lang ang sala. No. Dapat maghamtong gid. Amo gani nga ang tanan nga sa pagbasa nakon tingala kung akon anak ka sa Dios ginatawag na sa Greek na huios. But sing anon mature hamtong. Ang hindi anak sa Dios ginatawag lang butang naton tiknon na opon kanang hindi hamtong ang hindi anak sa Dios. Pero kung mahimo ka nga anak sa Dios ginatawag ka nga hamtong. Ano man tungod kay may ara ka na sang kahibalo kung paano ang pamagi sang kaluwasan, may kahibalo ka na. Ang hindi tumulo wala na kahibalo sina nga ginatawag nga mataas nga mga angay nga tuohan nga mahimo ka nga anak sang Dios. Amo gali nga hamtong siya huios. Dopras pala opras karon niyo. Kay Alexa, kay Chloe. Di ba bata? Wala na sila sang may nalungong sa aton nga mga dagko nga mga kahibalo. Pero kung makahibalo sila sang aton nga kahibalo, kung makabalo na sila sang aton mga kahibalo, kay mas damo kitang nahibalan kaysa ila, mahimo sila nga hamtong. O pas karon, alimba kay Alexa, kabalo na sa mag-injeksyon para kay mama niya. Kabalo na sa mag-operate sang x-ray. Hala, hamtong nga bata niyo, iyaw na una, di ba? Nga hindi pa nga, gamay pa siya, o wala pa kaagi kinder. Pero kabalo na lagi ni mag-operate sang kwan. Ano ni, sa mga aparatos. Hala, nagtanaw-tanaw lang pa eh. Pagkabwas, kumaan ron, ano makuon mo sa iya una-una? Hamtong. Mature. Amo gali na nga ang mga anak sa Dios, tinatawag nga luwas, sa eksakto nga pamuno nga Kristohanon, hamtong kay kamaan ka sang kaluwasan nga pinagi lang nga tuuhan si Jesus Christ. Karon kung may anak ka sa natunan, isa po na sa ginatawag nga paghamtong nga sa pagkakristiyano nga pagkinabuhi. Magimo ka sang hindi mo namanan o kung sang dili hamtong. Kung baga pa sa sala nga pamagi. No, hindi. Dapat amo gito mo maaplikar. Dapas na wala pa na. Tinatawag nga by profession ba? Kung nag-eskwela ka kag na maestra ka na, halimbawa tagadya ka na sa tumado. Pero kung nag-eskwela ka bisan sa pagka-maestra, ano? Diri ka lang gyapon sa tumado nga manguma. Siyempre dito ko na sa eskwelahan. Pag tanaw nimo ang imong attire, ang imong postura, ang imong pamisti, imong gawi, hindi ka na manguma. Maestra ron ka. Abi amo nang makasiling ka nga o kung makita naton nga abi do si sino naging nga maestra na gido do. No? Iba na. O kung sa opisina ka magtrabaho, iba na. Kaya imo naman nagdugang, naghamtong. Sa hindi na nga sa panguma. Pero bisan pa sa panguma man, kung nag-eskwela ka agriculture nga sa panguma, iba man ang imong gawi kaysa iban nga mga mangunguma. Kaya imong natunan nga mga tawag nga mga teknolohiya, ginagamit nimo para sa panguma. Amo na tawag nga paghamtong sa mga kaibalo. Makuon nga. Sa una, wala kang nagtuon sa amon, pero karon may kabaluan ka. O pas karon sa sinundan, wala man ka nalokong sa una, o kung bisan sa kapko sa una, no, gamit sang armas. Ano nga nakamaan man ka? Kaya naghamtong ka na, natunan mo na. Unang butsing ganon.
Okay. So, ginatawag po nga righteous o kung sa pagkamatarong. So, isa po nga mayara kita sang pagkamatarong sang Diyos. Kinabuhi nga walay katapusan. O, nahuman na ta dire. Okay. So, isa po ni kabahin. Ang tanan nga anak sa Diyos, ambasador. But nga nun sa ambasador, kung ambasador ka sa Amerika, halin ka din sa Pilipinas, Pilipino ka, ambasador ka sa Amerika, ikaw ang nagarepresentar sang Pilipino nga pamatasan o kung mga pagawit sa Amerika. Amo nang ambasador. Kung diin man ka idalon sang panggobyerno, halimbawa kung ambasador ka sa China, nan ikaw ang nagarepresenta sa mga pamatasan, mga gawi sa Pilipino nga pamagi. So, ginarepresentar nimo ang Pilipinas sa iban nga nasod. Amo nang ambasador. Kita tanan ambasador. Kay ginapresentar naton si Jesus Christ o kon ang Dios sa aton nga kinabuhi. Luwas abi sa ginatawag nga espirituhanon nga hiyas nga kaning evangelist. Kay evangelist amo man na nagasugid man sang kaluwasan. Puro kana siya, hiyas na siya. O gasa o kung spiritual gift. Kaya hindi tanan nga mga tumuloo, mga Kristohanon, inatawag nga ebanghelista. Hindi. Nga magrepresentar o kung mag-witness sa mga hindi tumuloo. Pero kita, kumbaga pa nag-witness po sa mga tumuloo, pero bilang ambahador, hindi bilang ibang hilista sa nga pamagi. Kay kita tanan ambahador. Mabasa nato ni siya sa 2 Korinto 5, 2 Corinthians. Kay bagusto kag sa hindi amo ni ang aton nga gawi 18-20. Ang Dios amo ang naghimo sini. Ginpabalik niya kita sa iya paagi kay Kristo. So nagbalik kita pinaagi kay Kristo. Ginatagan niya kami sing obra sa pagbalita nga ginapabalik na niya ang mga tao sa iya. Amo ini ang amon ginabalita nga ginapabalik na sa Dios ang mga tao sa iya paagi kay Kristo. Ang mga hindi tumulo mapabalik sa Dios sa pagtuod ra kay Jesus Christ. Wala na niya ginadumdum ang ila mga sala. Kaya nga man, kay si Jesus Christ na ang nagbayad sa atong mga sala. Hindi na issue ang sala sa kaluwasan, kundi dira lang din sa pagtuo kay Jesus Christ. Kag kami amo ang iyang ginatugyan sa pagpanlapnag sininga balita. Sa 20, gani nagabalita kami bilang mga pinadala ni Kristo o kon ambahador, kag paagi sa amon, nagapangabay ang Diyos sa inyo nga magbalik na kamo sa iya. So, pinadala. Sa ilong mo balik, pinadala, no? Pero kasi English diri, ambahador. Pinadala sa aton. Ambassador for Christ. Therefore, we are ambassadors for Christ. So, ang mga Kristohanon, nagarepresentar din kay Kristo diri sa ibabaw sa kalibutan. Subo nga kung magpresentar ka sa halimbawa sa ginatawag mga evangelist nga nagapamatuod sa kaluwasan ng mga ibang evangelist. Siyempre evangelista sa aton mapamulong. Nga nagapakita sa ilang kinabuhi pinagi sa paghambal. Pero magusto kitang sa hindi, bisan hindi ka naghambal, nga sa pagkaambahador, ginabasa sa taong aton nga kinabuhi. Para sa karon sa aton dire, bisan pa sa mga tawag nga mga hitabo ba. Magusto kag sa hindi, kita ang issue dire bilang ambahador, ang ginabasa nila ang aton nga kinabuhi. Kita ang issue dire mo.